Istorya. Hello guys, nasi kuan karon no. Bagong vlogger niyo nga mo si Gerald Harapi no. Nagkuan mi karon guys, going to kuan Kabudlot no. Natawa ko karon no nga ang iyong bagitan nga si alias Boy Monkey. Boy Monkey vlog. Okay. Nag-drive ko karon. Oh. Ang amo gianan karon guys, pwede ni sura guys, padung from to tama karon no. Oh, natawa guys, makita na to karon kalisod sa gianan karon no. Okay. Oh, dahil subida na guys. Subida na ko guys, natawa guys. Oh, natawa guys, oh, lisod na kayo guys. Rang-rang gini guys. Muna si Boy Monkey vlog. Boy Monkey vlog, natawa. Agianan guys, hanggang yung mga bato guys oh. Grabe mga bato guys. Pero kayahon ko ni guys para sa akong pamilya guys. Oh, si Monkey Vlog, lantawa si Monkey Vlogs. Oh, grabe, nagkalisod ko guys. Okay guys. Okay, hindi kami disura. Isap lang.